परिचय आज्ञा मो ना है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। ओडिशा कृषि वैषयिक विश्वविद्यालय अध्यक्ष थी एवं सत्संग जड़े सदस्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र शिष्य एवं आम जे स्मृति उत्सव कमिटर जन सदस्य। आपण को जे पूर्व सूचना दिहला परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र युग पुरुषोत्तम एवं अधुना जे बांग्लादेश पाबना जिला हिमायतपुर जन्मग्रहण करते 1888 रु 1969 पर्यंत नरलीला से संग्रहण करते। सारा विश्वर भारत और भारत बाहर बहु श्रेणी तथागत आप शिक्षित कहतु आप चाषी व्यवसायी परिवार वर्ग राजनीतिक नेतृवृंद एपरी मोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाबा माँ जी आम थे नेताजी सुभाष चंद्र जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी अनुरोध जन से मंत्र शिष्य थे अनुरोध जन पुरी को आनी सीआर दास ठाकुर शिष्यत्व ग्रहण करते। लाल बहादुर शास्त्री ठाकुर पाखक आसी महात्मा गांधी ठाकुर पाखक आसी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 1923 मसीहा जनवरी 2 तारीख दिन नवेदन क्रमे ओडिशा को आसी परवर्ती 1946 मसीह से भारतर स्वाधीनतार प्राक काल ठाकुर झारखंड जिला झारखंड प्रदेश देवघर जाकि आश्रम प्रतिष्ठा कर परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नीति आदर्श है एक जीवनवर्धनकामी आदर्श समस्त विगत पुरुषोत्तम धारा को नीति को आदर्श को विधान को परिपूर्ण कर जुगोपयोगी विधान ठाकुर देते मनीष बंचा और बढ़ियापी जहाँ जहाँ दरकार दीक्षा शिक्षा विभाग आप अर्थनीति राजनीति शिक्षा नीति समाज नीति ये संपर्क सुचिंतित विधान गुड़िक देते। आबाल वृद्ध वनिता आचार्य ब्राह्मण एवं तथागत आप हिंदू मुसलमान जैन ख्रीष्टान बौद्ध शैव शाक्त गणपत्य वैष्णव प्रत्येक श्रेणी व्यक्ति को आह्वान जन सत्संग एभली एक प्लाटफर्म जो तथागत सांप्रदायिक भेद ना प्रत्येक श्रेणी व्यक्ति अच्छा ये जो उत्सव अनुष्ठान मुख्य उद्देश्य होची आज समाज जो मंगल आज हो तो बहु जनहितकर कार्य सरकार माध्यम बेसरकारी माध्यम अनुष्ठित हो चली श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से मनीष को गठन करने चेष्टा करते कार्यक्रम तो कौन कौन कार्यक्रम सब पुरी जो कार्यक्रम कराऊँ ये मनीष भितर चेतना शक्ति जागृत करने मनीष भितर तथागत जे हो तो जागतिक दुनिया सहित मनीषर जागतिक उन्नति सहित आध्यात्मिक चेतना को सृष्टि करने आमर जे कार्यक्रम गुड़िक रही प्रातः समय ब्राह्म मुहूर्त ठाकुर विनती प्रार्थना जप ध्यान ग्रंथपाठ परवर्ती अध्याय आपन जे सूचना दूसरे शोभायात्रा कार्यक्रम रही शोभायात्रा पर आमर विभिन्न प्रकार कार्यक्रम भितर युव छात्र सम्मेलन रही साधारण सभा रखाई एवं मनीष को ठाकुर दर्शन संपर्क सूचना दिहब मातृ सम्मेलन रखाई चिकित्सक सम्मेलन रखाई चिकित्सा शिविर रखाई जो मैंने आत्म अर्थार्थी सब अच्छा जो मैंने बहुत दुष्ट अच्छा प्रपीड़ित अच्छा समाज निम्नस्थ रही ठाकुर बहुभाव प्रोत्साहित करते सेवामूलक कर्म करते। आज मनीष को किपरि टोटाली तार बहुत जागतिक और आध्यात्मिक चेतना सृष्टि कर मनीष को सुस्थ सबल करने ठाकुर योजना था और ठाकुर से मध्यम ये सत्संग तैयारी कले एक मनीष तैयारी कारखाना यही दिवसव्यापी जो कार्यगुड़िक रही ठाकुर दर्शन को समाज प्रतिष्ठा करने देश से गोटे प्रचार प्रसार करने एक जातीय उत्सव और यही जातीय उत्सव केवल ओडिशावासी नुहति ओडिशार प्रति जिला सहित आप भारत वर्षर बहुत देश एपरिक आज आम लक्ष्य करूँ आसाम त्रिपुरा नागालैंड मणिपुर ये अंचल बहु भाव लोक आसुँच जे कि ठाकुर चेतना अनुप्राणित हो आज सारा देश में आप लक्ष्य करूँ बहिर्देश लक्ष्य करूँ धर्म संपर्कित धर्मवाद संपर्कित एवं धर्मर चिंताधारिक संपर्कित प्रयोगात्मक दिग को लेकिन पारस्परिक आज नष्ट होती आज श्री श्री ठाकुर एक मिलन देवता हिसाब से परस्पर से मिलन आज छंद सृष्टि कर आज से सत्संग माध्यम प्रत्येक व्यक्ति को आज समाजर जो जो निम्न स्तर था उच्च स्तर पर्यंत ठाकुर भेदभाव नाला चोर डकायत बदमाश तस्कर समाज घृणित पतित लांछित परित्यक्त व्यक्ति को ठाकुर परवर्ती अध्याय देखाई देवमान परिणत करते। आपने शुणीचे आगु गोटे रत्नाकर हो तो वाल्मीकि परिणत होते आज कोटी कोटी से ही श्रेणी लोक आज देवमान सृष्टि कर सत्संग मूल आभिमुख्य है
ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଠାକୁରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତା ଭିତରେ ଯେ ବହୁତ ଚେତନା ରହିଛି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତା ଭିତରେ ଜୈବିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବା, ତା ଜନ୍ମଗତ ଶୁଭ ସଂସ୍କାରକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିକି ତାକୁ ଦେବମାନ ପରିଣତ କରିବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେମିତି ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପବିତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପାଇବ, ଆଉ ଥିଲା ପ୍ରେମ। ଠାକୁର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ଜୟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଆସିଲା, ଆଜି ବହୁତ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଆବହାୱା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁଛି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଧାରା। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଭେଦାଭାବ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାଗତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦ ଭୁଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହାମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ, ଏହି ଦିବସ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଚେତନା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅବଚେତନ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉତ୍କଳ ଆଗାମୀ ସ୍ମୃତିକ ଉତ୍ସବ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଆମେମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର, ଏବଂ ଏହି ଉତ୍କଳ ଆଗାମୀ ସ୍ମୃତି ଉତ୍ସବ କମିଟି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଥର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 103ତମ ଉତ୍କଳ ଆଗମନୀ ସ୍ମୃତି ମହୋତ୍ସବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଏହି ଆମର ଉତ୍ସବଟି ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ। ଏହା ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଅଛି, ସେହିଦିନ ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏହି ଠାକୁରବାଡ଼ି ପୁରୀରେ, ସେଇଟା ସକାଳ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କମିଟି ମିଟିଂ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଥର ଏହି ଉତ୍ସବଟି ଖୁବ୍ ସାଡ଼ମ୍ବରେ ପରିପାଳିତ ହେବ। ପାଖାପାଖି 20ରୁ 30 ବା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କେବଳ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅନୁରାଗୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଏ, ରଥ ହେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଏ, ତ ଏଥିରେ 25ରୁ 30 ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବାଠୁ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମହାଡ଼ମ୍ବରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଦିନ? ଆମର ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ସେନାପତି ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି, ସେ ବାବଦରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ।